Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi qada lana alla baba ilaihi illa min tariqi sayyidi ahbabihil muqarrab sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala abri keputusan dak kaptina sareng ajunan manabi sobung cara untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto dijelaskan tentang masalah bahwa orang Kak Dinto untuk dapat mendapatkan oleh ridhon Allah Subhanahu wa taala selain kelakuan ibadah ban acewaki perkara cuba putawaki baducukan selebih kaputo engki Kak Dinto tengkana ateh selebih kaputo daripada sekedar kelakuan. Kak Dima ate Kak Dinto mana bisalah aceling maka tak kira depak deka ridhona Allah Subhanahu wa taala, tak kira oleh ridhona Allah Subhanahu wa taala karena andi salah tingkah. Aten andi salah tingkah deka Allah Subhanahu wa taala senyebabaki orang kelak Kak Dinto walaupun apa jeng dak remah tapi tetap tak rasaki nikmat apa jeng, walaupun orang kelak maca Quran ngatamaki berapa kali tetap tak rasaki nikmat maca Al-Quran gara-gara bertengkar atas salah. Kak Dinto jelasaki salah situ ngetengkan atas perlu elakonin sareng abdina sareng ajunan. Engki Kak Dinto dak remah carana ngaceling kancah. Beri jelasaki carana milih kancah. Semakin jelasaki dak remah carana aceling kancah. Dak remah carana orang kelak anilai abak tibi kalaban kancana ben anilai kanca kalaban abak tibi. Nika penting. Nika sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu nang istighfar al-kabir sayyidul istighfar. Kuste nama istighfar abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Kak Dinto jelasaki carana aceling abak tibi engki Kak Dinto kalaban banyak maksiat ban banyak paring nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tadi carana aceling abak Kak Dinto oleh nikmat se tak pantas oleh kalaban abak nomor situ. Se nomor 2 engki Kak Dinto abak ngelakonin maksiat banyak dak ka Allah Subhanahu wa taala. Ni ketengkana ate se perlo etatah kalaban abdina sareng ajunan bahwa abak ni ka odi bedeneng nikmat sebanyak cek benyaan ban bedeneng tusah se cek benyan bedeneng dua bahawa ni kaya cerin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so baca Rasulullah ma atawaki sayyidul istighfar beni karo cuman baca tapi kalau baaban menyatu kalaban aten abak bahwa abak Kak Dinto abu laka bi nikmatika alayya ya Rabb. Abdi ngakonin mana bi ajunan Kak Dinto banyak abri nikmat ka abak. Wa abu laka bidzam. Tapi abdi ngako dak kajunan mana bi abdi banyak dosa dak kajunan ya Allah. Kalaban Kak Dinto manusia bisa oleh ridhon Allah. Kalaban Kak Dinto manusia oleh nikmat apa aja. Kalaban Kak Dinto manusia bakal oleh nikmat adzikir. Kalaban Kak Dinto manusia kelak bakal oleh nikmat ataat dan ibadah dak Allah Subhanahu wa taala. Ban kalaban Kak Dinto manusia ngaoningin artina apa aja. Ban kalaban Kak Dinto manusia ngaoningin artina adzikir dak Allah Subhanahu wa taala. Ngakonin nikmat Allah ban ngakonin benyan dosa. Karena orang Kak Dinto tak bisa muji dak ka Allah Subhanahu wa taala kecuali aceling abak tibin ja abak tibin Kak Dinto tak pantas paringin nikmat. Contoh dunya nang dunya iki. Badar yang tuwa nang ngirim sampeyan.
lebat ATM abtina sareng abtina bagi ke sampean. Faham? Situ. Kedua, sampean ni kenampel ngicok sandal abtina. Mereka itu panggil, sareng abtina paringin pese. Ya, ban mun tandi pese kalah. Mun tandi sandal ya beri pese kok beli sandal. Ulang sandal lelora ni keteng-keteng elangi ya. Sampian asekelangkong abdinah lebih raja kamu si pertama apa si kedua nih? Hah? Apa? Musi pertama apa sampean tak sekelangkong abdinah? Apa? Cuk tang besi anu apa sekelangkong dah kamu? Yang ngero ngampung ATM. Tak luang ATM. Kirim 1.000, 1.000 saya kalah. Tak luang sekali. Pampu tak sekelang. Mun saya kedua sekelangkong todus. Anapa? Polan sandal ekecok ternyata tak jijirin tapi beri pesi. Mun abak bisa semakin artinya ni ke kepangiran, abak bisa syukur dek Allah. Salah abak banyak maksiat tapi ki paringin nyaman tedu, ki paringin nyaman ngakan, ki paringin nyaman odi, nafas tak bisa. Alhamdulillah tak ke. Sedangkan abak benar yang maksiat baru semakin ekocaki orang gila syukur dek Allah Subhanahu wa taala. Manabi kita andi atenya gak dinto alhamdulillah kalau lesan. Alhamdulillah kalau ucapan. Terima kasih kalau tak ada pak gerung-gerungan. Tapi manabi andi perasaan abak gak dinto banyak dosa bentak pantas iparingin nikmat Allah maka odi in dalam keadaan tenang damai say ni kasih kocaki an-nafsul mutmainnah benah radiyatam mardiyah. Orang gelak ridho dak keputusan Allah. Apa? Cek kok tak pantas asli lakarane paringin nikmat riyah. Apa cek karo penyakit sekoni. Mak ki pegel dak Allah Subhanahu wa taala cek penyakit karo sekoni pencakoni. Apa ki pegel? Cek kok pantesan lakarane tampeleng. Bede sandal kecok argane segeme ibu sareng abdine pese ebri pese 5.000. Sampean tak kira ngocak ada karo pese 5.000. Bede sampean ngocaknya nika. Sampean ngicok sandal abdina. Mereka itu sareng abdine paringin obang 5.000 ben tadi sandal ya dah. Seporanya kak ngora beri pese 5.000 ke ban sekoni. Sampean ngocak sekorang gak gitu. Nika mun korang ngucak korang nika tepak napa orang ngajar. Salah sandal lagi kecil. Mereka itu ibrik sandal ibrik pese ki ngucap kurang. Tapi sepantasnya dharma todus sekelangkong ampun tak usah tinggal ternyun sepor. Enjaklah kalak 5.000. Teka 5.000 ikocak sah. Le abak gak dito ya dan ni kepangiran sakak dinto. Ya kepangiran gak dinto abak banyak dosa dak ka Allah paringin nikmat sakoni benyan syukur dak ka Allah pulan abak tak berhak atas nikmat gak dito. Baru gak dito ikocaki napa? Ikocaki asyukur benyun sepurah dek Allah Subhanahu wa taala masuk badan rombongan nah abu ulaka bi nikmatika aliyah wa abu bidambi. Tapi terkadang manusia kak dito gara-gara etipu kelaban setan, gara-gara manusia kak dito semakin etipu kelaban orang-orang kafir merasa berabak tibin berhak untuk andi nikmat sehingga ketika beri nikmat pegel. Atau ketika aceling orang selain maka abah merasa lebih berhak lebih pantas daripada orang yang gelak. Kak itu gara-gara tipu keleban setan. Jelas sakit kak itu semakin. Rubbama kunta musian tengah-tengah banding ngelakuin dosa. Fa'arokal ihsan minka kemudian ban aceling abah tibin bagus. Apa? Gara-gara suhbatuka man huwa aswa minka. Gara-gara ban andi kancah ngelakuin maksiat. Gara-gara amal kancan ban ibadah kancan ban lebih sekoni daripada bon pas merasa wali bon. Ini ke cara acling abak tibin salah. Ngaku-ngaki dak ka abak tibin ben nyaleh dak ka orang lain. Sebenarnya dharma baaban kan itu menabi acling abak fokus maka syukur dak alhamdulillah paringin apejeng. Alhamdulillah paringin maca istighfar, alhamdulillah panorok walaupun abak tak pantas masuk ke pengajian tapi alhamdulillah nang sekian banyak orang baaban epele sareng Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke pengajian. Alhamdulillah. Mun pada orang sing tak norok ke pengajian jak cali. Jak cali. Jak merasa abak tibik merasa lebih mulia daripada orang yang tak norok pengajian.
Rubbama kunta musian, tengah-tengah sampean ni kecuba, tapi ketika ajeling dak keselebih cuba, berat merasa sampean ampun ngelakonin kebagusan. Ini ke sana. Daerah jalan setepak jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a fi amri dinihi ila man huwa fawqahu wa fi amri dunyahu ila man huwa dunah kutiba syakiran dzakiran. Pasir orang semangkin si aceling in dalam masalah agama dok kesal lebih teki. Ban aceling masalah dunia dok kesal lebih rendah. Maka serang Allah ni kai ekocak orang yang syasok ko. Ban ekocaki orang yang sadikir. Mun bantro tahu hakikat kata orang asyokor, mun masalah agama aceling ke atas. Mun masalah dunia aceling ke bawah. Tapi mana be orang gila balik semangkin aten salah tengka darma. Man ra'a fi amri dinihi ila man huwa dunah wa fi amri dunyahu ila man huwa fawqah lam yuktab syakiran wala dzakiran. Mun orang gila masalah agama aceling dak keselebih baba. Mun aceling dak ka napa mun masalah dunya aceling dak keselebih atas. Tak kira itu les syukur ben tak kira orang ikut zikir dak Allah. Zikir karo lesan tapi tak depak ka ate. Arapa? Terbalik ke cara aceling. Semakin mun bada orang alim. Bada orang alim, bada orang nama? Bada orang ahli ibadah. Abdin semakin ibadah. Berempat macam istighfar saare sebukale. Pas kancan berapa? 100. Kok lebih rata. Istighfar 100 kok 1000. Terus mundak ke besek ben berapa kiriman? Kiriman kok 1 juta. Tuh, berarti kok sakoni tayo. Kan kok kiriman 500.000. Oh, mun dunya aceling dak keselebih teki. Mun masalah agama aceling dak keselebih rendah. Tak kira asyukur, tak kira rezeki nikmat bejeng, tak kira rezeki nikmat ibadah orangnya kali itu. Tapi sampean darma aceling ibadah jak aceling dak ka orang, dak ka tidak. Ada yang penting apa je enggak dia tahu. Ki banyak negara tidak saya tak apa je. So alhamdulillah tin ampun apa je. Celing orang-orang ke tak apa je. Karena syukur tin pantas. Saya kan mau nafsin ini. Oh. Muntunnya. Cuk saking andi bes tayo. Cuk saking andi pajero tayo. Cuk saking andi ria. Aceling dak bisa lebih teki. Hatta apa je ngedak rumah sampai tak kira saking nikmat. Sampai tak kira asyukur, tak kira tenang odik tentunya. Tapi mana bisa main ibadah aceling dak ka aulia. Ulaikal ladina hadallahu fa bihudahum tadi kebun Allah Subhanahu wa taala. Ben mana tahu raja terok dak keselebih apa? Wah, celing dak para anbiya solihin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mun aceling ibadah aceling ke Rasulullah. Mun sampean tahu ada tinggalin tahu ada Rasulullah, cek tahu ada bajingan. Cek tahu ada nak-nak. Tinggalin tahu ada para anbiya, para solihin, para aulia, dan tahu ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kelak mari jelasaki bahwa Sayyidina Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, kak dito benar maus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70.000 kali. Tengalin dak rumah ibadah beliau kak dito. Baru sampean ngatela tang kelakuan berarti sakoni. Ada apa-apa tentang kelakuan. Andi semangat nambah boleh, andi semangat ibadah boleh, andi semangat boleh. Apa kerana tang di tak ada apa-apa nak teku. Ngatamaki Al-Quran, jauh merasa tenang. Beda nang kitab At-Tibyan. Jelasaki beda orang ngatamaki Al-Quran sehari semalam belum kali. Sehari 4 kali sehari. Bahkan sebagian habaib nang Hadramaut sehari belum kali, semalam belum kali, 16 kali ngatamaki Al-Quran. Sampean enggak sebenarnya kali. Hah? Pas mangkeng cukup, alhamdulillah ini cukup. Yang penting kita baca Al-Quran kan, guys. Mau nak celing ibadah, jak celing dak keselebih apa? Celing kat fok atas. Hah? Tapi mana beda ka dunya? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Mun orang kafir walaupun ndirian, tahu saya kesambung. Biasa, tenang. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada ke Nabi Muhammad walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wahai Nabi Muhammad, bingkok beri Al-Qur'an, beri Fatihah.
Terus mereka dito, la tamuddanna ainak ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Mereka dito sampean peninggalan Nabi Muhammad celing-celingan dek ketunya. Celing-celingan dek ketunya. Wala tahzan alaihim, banyak sedih sampean. Walaupun mereka andi senjata, walaupun mereka andi istana, walaupun mereka nikah andi andi rudal, walaupun mereka andi tank, wala tahzan alaihim, asa susah. Wala tahzan alaihim. Kenapa? Karena Allah aparingin senjata, aparingin harta, aparingin rezeki, si paling rajin, si paling bagus. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Engkau di Al-Qur'an cukup rela. Al-Quran adalah cukup lah, lebih dari selain Al-Quran. Al-Quran lebih dari selain apapun. Delemin Al-Quran. Makanya nang Risalatul Ma'awanah, Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengutip sebagian ulama atau waki, laisal murid man lam yajid fil Qur'ani ma yurid. La ilaha illallah. Ya Allah mencari barang taufik sareng Allah. Mana fenta aja gampang na boleh ngidengaki. Tapi foto taufik dari Allah Subhanahu, foto taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aceling tunya ja aceling daga seletek. Ngana Nabi umpama mati lampu, nega perlu gengain boleh. Mati lampu, alhamdulillah mati lampu. Mati lampu, alhamdulillah, alhamdulillah. Si mati koro lampu daripada aroma na hilang, awan lampu mati tak apa. Wah punya orang nang Kalimantan aroma na hilang, icapok banjir. Di nak banjir karo lampun si mati. Wah nang Banjar, nang daerah Kalimantan, bi maroman elang. Alhamdulillah. Karo lampu si mati. Nabi nya ni ka syakir tenang, dia syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa ngakan mak kok mak timpi aja kitan ni. Tak tahu berang pare tang bojoran ni. Mak karo tempe jaketan melulu tahu aja kita. Oh haji. Banyak tetangga tak banyak tetangga kat benda tetangga daerah kat itu tak saya kena laku ke belum tentu benda. Saya kena laku belum tentu benda. Baru sebagian akan jejak. Mana bila musim kamu tak ronoconnya mana? Mun tak ronoconnya siapa mana? Nimor, mulai musim nimor baru sebagian namanya mana? Sebagian orang kali itu korong ngasih sering jarang sejepi, ada cukon saya kakak, seandi korong beras. Beda semakin sama orang santre munduk oleh setahun 2 tahun tempe aja kita. Kawana korang apa? Korang sedek dah haula wala quwata illa billah. Fin santren. Kamu santrennya nih kan nih? Dari kamu nih ke santrennya mas santren nih kan? Ya Rabb, aslahallahu amral muslimin, syarafallahu syarral. Tapi tinggalin santren. Belajar. Berapa jam mana belajar? 1 jam. Tak pada sekali pun. Jenga reng lambo, belajar reng lambo mulai dari isya sampai ke subuh, bahas masalah kitab sekali tak pun apa. Mulai dari isya sampai subuh bahas kitab, bahas ibarat. Kan Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, murid Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, telawari telu malam bahas masalah tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Amroja bin Trojab Benit 3 menit. Pada mari asar 3 menit, pada ini kita tutup pun. Benit 3 jam. Berapa? Teluare abahas Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata bu seporan nanti sekejap yang bulan kapuri intar haji abtilah. Kapur. Cenderung cek saking boleh, cek saking bahasa 3 bulan di kebuni koro teluare. 3 bulan. Tapi yang bulan kapuru haji bulan beliau dengan perjalanan ketemu sebagian ulama. Bahas masalah Bismillahirrahmanirrahim 3 hari 3 malam kepuru beliau akhirnya terka haji ke Mekah. Syuf murajaan ulama nampak dak tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
nika dadi mangkana abdi sareng ajunan mun acelingah kabagusan in dalam masalah ilmu, in dalam masalah ibadah, cak aceling dak keselebih maba. Abang bisa baca kitab, alhamdulillah. Orang kita banyak kita baca kitab. Oh, maceling dak orang selebih maba. Masalah kitab aceling dak selebih teki. Benih kurang benih baca kitab, hafal kitab. Kan Syekhuna Al-Imam Sultan Al-Ilm Abdullah Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sayyidina Al-Habib Al-Mukalla oleh barakana beliau. Yang dalam beliau kat itu pada perpustakaan. Dalam beliau perpustakaan. Jadi beliau kat itu andi kitab si ke bayi pondok nika, si pondok nika kumpul lagi nang situng tempat ilmu nang sebaraki. Sepeliki santri semangkin nika ilmu tak sebaraki, keng kita boh tersebar. Bereng dapur, bereng jeding, bereng ibtidah, kita boh tersebar. Ilmu tak tersebar sekali. La haula wala quwwata illa billah. Kan sepantasnya kitab nika sahabat nang situng tempat ilmu saya sudah tersebar. Baru sebagian santri tahu nih santri dirikam menikah, kita boh tersebar. Udah nikah. Ilmu tak tersebar sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Kan Habib Salim Asy-Syatiri kat itu kita pergi kumpul kita di situ. Sabut nang kamar. Jadi dalam beliau kat itu pada kamar lancung ke bayi perpustakaan karena beliau. Insyaallah lebih rajin daripada perpustakaan Injilan nih, pondok Injilan nih kan. Apa nih kayak ini kak di sana. Perpustakaannya lebih rajin. Ini kan perpustakaan pribadi. Beda kiai dari Indonesia. Acabis ke beliau. Sebelum tapangki serang beliau, pokok nantos ke lu. Nang teu lemah ninggalin kamar perpustakaan. Pok dia masuk. Ninggalin. Masuk ke perpustakaan beliau. Kucek bunyan kayak itu berita ya. Akhirnya kalau beliau mangkiin meriksanin. Kak itu perpustakaan cek raja nah. Pok ibu jaga pi kitab kak itu. Taban Habib Salim Asy-Syatiri syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Cak tanya mereka baca, mereka hafal pun apa pun. Aro kapi kitab mari le ya falaki biko rona kapi bad. Sampai beliau kat itu kederina beliau kat itu tak ndak muang waktu. Sampai Sayyidina Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri beliau kan kamarah beber ruang tamu sareng perpustakaan ya tas tempat istirahat lah. Ya tas beliau ni kan kamar beliau ni kan nang atas. Tapi beliau menabi akan teras open ke atas. Karena beliau kak itu tak tebuung waktu, maka beliau kak itu nyabak tempat neng tangga atas dan neng tangga bawah khusus maca kitab, jadi turun ke tangga maca kitab. Jadi bedahat kitab seihatamaki alo polo bahkan atos kitab ihatamaki kamah tangga karo. Jadi masa beliau menabi ongke ke tangga sambil mau kitab. Deki kapal debat atas tangga sabar. Taurana ngalak boleh kitab. Khatam ganti boleh kitab. Semakin santri mana nunggu jeding lah pasik aku. Pak Bodo sama Roja Alfia nunggu jeding. Sampai Roja Alfia sampai nunggu jeding nang ada jeding. Tak bagus kak itu. Terus menarasanan bagus ki. Saya tak bagus masuk ke jeding dalam, mau di luar tak apa-apa. Sambil luar, ini ke santri. Ya ini kak, namanya mana? Aceling dek kak kebagusan, aceling dek ke para ambiya, para solihin, para muqarrabin, orang-orang yang saya ongku-ongku dek ke Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin dek ke orang-orang saya teki akhlak ke, dorong akhlak ke para ulama nambah kak itu. Tinggalin akhlak ke. Mana bitunya? Tinggalin dak keselbi. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid wala tuti. Terus wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wala ta'du aynaka anhum. Jak sampai mata nabana ling cilingro. Turidu zinatal hayatid dunya. Saya sadar dunya. Jangan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nang sebelum ini kenapa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi turiduna wajah. Terus mereka itu turidu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum. Sampean mun ajeling ajeling orang-orang yang sadikir. Mun tro apolong apa pola tro apolong bi orang-orang yang sadikir. Beni tro apolong bi artis, tro selfie bi artis terus ini. Wala ta'du 'ainaka anhum. Bahayana apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Berarti mun nyakni ke sampean pas lebur ke dunia. Wala tuti man afalna qalba. Sampai arok toro ada ka orang yang seatin lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh saya tak ingat ada ka Allah, napa boleh saya tak kenal sama sekali ada ka Allah. Wattaba hawa, saya kak di maudin qura toro hawa malon. Mangan pada sebagian santri tak pernah apa? Gara-gara kancana pacaran. La haula wala quwwata. Tak pernah. Anapa? Pon tukak dito kayak itu terlalu berat. Itu untuk ben awalan. Apa ternyata ngibah hapi. Kencar pacaran. Untuk kancana nang Roma car pacaran. Kederui. Roma tak bisa wasbir nafsaka ma'al ladina. Pasaper sampean muntuk. Along polong bi orang-orang yang sadikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun tro pernah sampean wala ta'du ainaka anhum. Jaling-jelingan mata ni kada ka orang-orang luar ka adisa turidu zinatal hayatud dunya, selebur ka dunya, jaling-jeling ka adisa. Wala tuti mana wala jarok toro ada ka orang saya atin lupa pada ka Allah Subhanahu wa taala, baru sampean ikut caki cecek. Tapi mana bi muntuk ke SMS-an, muntuk ke adanya kabar tentang ke, nuntuk ke tekuna, bila secek-cek sampai. Bila saya istiqomah, bila seiman kuat, bila yakin kuat, bila sampean sebisa cinta dak ke Rasulullah, bila sampean sebisa kerong dak ke Rasulullah, bila sampean sebisa ningallah Rasulullah, bila sampean sebisa ketemu na Rasulullah, bila sampean sebisa mimpi Rasulullah, bila sampean saya kerong sareng Rasulullah. Mana bisa mana kita cecek ajelan. Caling-caling dak keluar. Neka masalah dunia cak ajeling dak ka selebih tekih, tapi ajeling dak selebih mabuk. Tapi mana bi masalah akhirat ajeling dak selebih cak lebih tekih. Bahayana apa? Bahayana mana bi sampai ajeling ibadah orang yang ahli ibadah, ajeling dak ka ibadah selebih rendah, maka ajeling ngaku paki abok diwin ampon gagak. Apolana cetang kena kita on napa yang mana apa jeng kita kelato pas ajeling abok diwin. Gara-gara ibadah ajeling dak selebih mabuk, tak ajeling dak selebih malah muka paling taufik sareng Allah Subhanahu wa taala. Malah muka paling ate ka itu terak sareng Allah Subhanahu wa taala. Malah muka ate ka itu paling senang dak ka Allah Subhanahu wa taala. Dan malah muka ate ka itu bisa ipatera kala benteraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling taufik sareng hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala untuk cecek bedeneng celenah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itunya sareng akhirat. Kak Dinto juga orang yang tani umpamanya juga bekoh engki mana bi paringin bagus asyukur dak Allah Subhanahu wa taala. Artinya polana tetanggena sekintal pas abot tibi setengah kintal padahal lokeen padek cek sampai pas tak terima. Cek sampai pas tak terima. Orang odi nyanyikan ini tak tenang odi. Tapi mun ajeling ngedunya dak selebih mabuk, kemudian merasa abek tibi kada tak pantas oleh nikmat. Baru orang gila kada dalam keadaan tenang, dalam keadaan ibadah, paling rezeki sepanapa baik. Ben orang yang senyak kak dinto ni rezeki lancar. Biasan ki. Orang yang senyak ni rezeki lancar. Anapa bulan temun Allah Subhanahu wa taala napa nama? La in syakartum azidanakum. Orang yang menabi asyukur, dan menjadi anak syukurnya gelak kan saya. Baru sareng Allah rezeki bakal terus tambah. Beda orang yang syukur alhamdulillah. Tapi aten tak alhamdulillah sama sekali. Kita melarat saya tambah sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun aten gelak itu Allah Subhanahu wa taala. Sering tambah odi nyaman ben sareng Allah laku tambah. Makanya atina emot dek ka butuh bener Abdul Bari kan itu.
Al-Jad Abdul Bari malam muka abah oleh barokah ilmu nah. Bila tu budak kat Abu ya. Di Roma. Kan kasar Roma. Roma ni kan apa yang mana? Saben kan Roma Kedung ki. Nang selain ni jarang budak Kedung sampai ni. Nggih kan? Bahkan beliau ketemu mobil. Beliau ni kat Abu sekali tu. Engkau dia tak soki. Keng laku tekanin hajat sareng pangeran. Ha, saya kan ode onyak ning kene nyaman. Tak jeleng ndok soki. Engkau apa beda tentang roh? Cek kok tekanin bi pangeran. Beda nyaman tak nyaman, tetap abeli deka. Makanya beliau ni sering ate bu. Engkau dia tak soki. Keng tekanin sareng pangeran. Penuhin tentang kebutuhan sareng pangeran. Ini kebahasan beliau. Bahasan Hadratus Syekh Abdul Bari sekali itu. Pas bodoh orang minta saya nikah pakai Abdul Bari pese. Tak ada balik ke saya campur. Tapi Roma beda, anu beda. Tapi pese ke saya pas beda orang minta pese. Kayak kejunan ke abang sejuta kayak teronyok ona. Tak ada balik ke saya Roma. Maklum je tak soki. Betak toman asling dekat orang yang sandi pese banyak ni tak toman. Tak ninggalin sekali itu. Tapi ninggalin sebiasa Roma biasa. Tapi karena orang yang nanya kak dito artinya syukur dekat Allah Subhanahu wa taala, beliau kak dito penuhin sareng Allah kebutuhan. Karena apa? Karena syukur. Syukur ni kebenar syukur kalau bendesan saya maksud arti niki, tapi syukurnya gelek kak disa. Napa? Merasa ate kak dito tak pantas oleh nikmat gara-gara banyak tu. Tuti every elong ni kalau kita teku alhamdulillah, akaca celing mata na beres alhamdulillah, hatta tilmintil alhamdulillah, kalau beri tilmintil daripada dengah awan nangkir benggir ya alhamdulillah. Ni kenyamanan apa? Syukur. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aktarafna wa annana asrafna ala la ta'asrafna fa'tub alaina tawba waghfir li kulli hawa wastur lana al-awrati wa amini rahati waghfir li walidina rabbi wa walidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ilani wa kulli mahabbah awjibati awsufa wal muslimina ajma'a min jarobi isma sadar majudan manna biktisabik minna bil mustafa rasulina wabi kulli suri bil mustafa rasulina wabi kulli suri bil mustafa rasulina wabi kulli suri salam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi adal dosi subi alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Syifa.